सब हमारी बच्ची पूछ रही थी कि मेरे शौहर ने टेस्ट नहीं कराए, उनको क्या मशवरा था? मैं ये कह रही थी कि अगर ऐसे तमाम लोग जो नहीं टेस्ट करा रहे उनके लिए मैसेज दे रही थी मैं कि अगर उनके टेस्ट में फ़र्ज़ करें वो इसी डर से नहीं करा रहे ना कि उन्हें थोड़ा बहुत पता है कि हमारा प्रॉब्लम है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि हम ऐसे दौर में पैदा हुए हैं कि अगर हमारे स्पर्म काउंट कम होना तो एक छोटी बात है, अगर स्पर्म काउंट ज़ीरो भी है तो इलाज मुमकिन है। लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि इलाज मुमकिन होने का एक दौरानिया है। तो आप मेरा मतलब है उसकी एक उम्र है। मर्द में भी एंड्रोपॉज आता है, जैसे औरत में मीनोपॉज आता है, मर्द में भी आता है। तो अगर आपका प्रॉब्लम है इससे पहले कि आप मेरे पास 60 साल के बाद आएँ कि जी अब हम चाहते हैं रिप्रोडक्टिव एज जो है वो औरत में अगर रुकती है तो मर्द की भी खत्म हो जाती है रिप्रोडक्टिव एज, या उसमें उससे पहले जाके उसको ये सहूलत लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक मैरिड कपल है, नया नया उनकी शादी, उनको तकरीबन कितना इंतजार करना चाहिए? 25-26 साल की उनकी दोनों की उम्र हो कि वो इससे पहले कि वो डॉक्टर के पास जाएं? जी, अगर तो 25-26 साल में शादी होगी, अच्छी उम्र में शादी होगी है तो आपको 1 साल तक वरी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप जरूर कांटेक्ट करें। नाज़िया हैदराबाद से, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जी पुत्र, कहाँ से? एबटाबाद से, हैदराबाद से? जी, एबटाबाद से। जी मेरा पुत्र। जी सर, वो मेरी बहन है, उसकी शादी को 5 साल हो गए हैं ना। अच्छा। तो उसके यहाँ कोई औलाद नहीं है। अच्छा। तो टेस्ट वगैरह उसने सारे करवाए हैं तो क्लियर है सारे, बाकी टेस्ट क्लियर है, लेकिन उसके एग्स जो हैं वो नहीं बन रहे। और एग्स बड़ी जरूरी चीज है। मियाँ ठीक है? कैसे मतलब कह रहे उसके टेस्ट भी क्लियर है, आपके मियाँ के टेस्ट भी सारे क्लियर है, अगर एग्स बन ही नहीं? हाँ नहीं, बस वो उन्होंने अपने हिसाब से बताया ना। हाँ, तो अब आपका ये है कि जब अंडा बनना औरत में उतना ज़रूरी है जितना कि मर्द में स्पर्म का होना, ठीक है? तो ये 2 बेसिक चीज़ें हैं। अगर अंडा नहीं बन रहा तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या इनको ओवेरियन फेलियर तो नहीं है। तो वो ख़वातीन अब जिनको ओवेरियन फेलियर भी है उनकी भी बज़रिया स्टेम सेल उनको भी ग्रोथ की जा सकती है उनके अंडेदानियों की। लेकिन अगर अंडा वैसे हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से नहीं बढ़ रहा तो फिर इनको पहले हमें तशख़ीस करनी पड़ेगी कि वजह क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंगली टेलर मेड डोज होती है कि यानी आपको कि समझ लें कि साइज़ लेना पड़ता है कि इस पेशेंट का साइज़ क्या है, उसके मुताबिक हमें डोज तैयार करनी पड़ती है। ये कोई एक फार्मूला नहीं है बेटा। इसमें पहली बात तो ये कि बात बड़ी वाज़ेह होगी कि आप जो फरमा रही हैं कि टेस्ट मेरे सारे क्लियर हैं, वो टेस्ट क्लियर नहीं है। अंडा ना बनना जो है ये बहुत सीरियस एक टेस्ट का फेलियर है। वो क्यों नहीं बन रहा, इसकी कॉजेज जो हैं वो डॉक्टर स्पेशलिस्ट जो है वो डिटर्मिन करेगा, उसके मुताबिक वो इलाज की आपको तरगीब देगा या जो भी इलाज है वो उसके मुताबिक करेगा। लेकिन आपको फर्टिलिटी सेंटर जाना पड़ेगा। हुजूर अक़दस, जो आप तालीम का फरमा रहे थे, क्या इस बात पे कोई शरई हद है कि बच्चों को ये तालीम किस उम्र से कहाँ तक दी जाए? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तालीम किस उम्र से तालीम तो इंसान को माँ की गोद से हासिल करनी चाहिए। जब भी उसमें स्टेप्स हैं कि शुरू में दीन की तालीम, फिर इखलाकियात की तालीम। जब आप बालिग हो जाते हैं, बुलुगत की उम्र में पहुंच जाते हैं, हम सबको पता है कि हमने फिर वो सारे जो हैं वो प्रोसेस से गुजरना है। उसमें शादी भी है, उसमें औलाद का होना भी है। तो इसके लिए आगे ही देने की पहली इब्तदा बेटियों को माँ की तरफ से होनी चाहिए और बेटों को बाप की तरफ से होनी चाहिए। क्योंकि बेटे जो होते हैं उनको मर्द को मर्द समझे। बलूगत में और बलूगत का आप एहतमाम करेंगे 12, 13, 14 साल की उम्र से। हाँ जी, ऐसा ही है जी, ऐसा ही तो है। इसका मतलब कि इस उम्र ये वो टाइम है जिसमें कि माँ या बाप को अपनी औलाद से 1 to 1 टॉक आउट करना चाहिए। लेकिन इसका खुद पता होना भी तो ज़रूरी है। ज़्यादातर माँ बाप को खुद इल्म नहीं होगा। यही इसी तरफ मैं आना चाह रहा था कि अभी आप थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे कि जी FSC के सिलेबस में ये सारी बातें हैं। तो वो बच्चे वही लोग करते हैं जिनके बच्चे पढ़े हैं, जिनके घरों के अंदर तालीम है, जिनके घरों के अंदर साइंस और बायोलॉजी को जो है वो शऊर है। अब हमारे घरों में तो बहुत से उलमा मौलवियों की तरफ ही आ जाते हैं। हिफ्ज़ किया, बड़े हो गए, शादी कर दी। स्कूलों या गांव वाले हैं जी, जिम्मेदारा किया, शादी कर दी। उन्हें अपने मसाइल का आज से फैसलाबाद से एक माजरत। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, बस ये पूछना था कि मेरी 3 बेटियां हैं सर, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी नॉर्मल है। लेकिन वी आर लुकिंग, जैसे कह लेना कि बेटे की ख्वाहिश है और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दे। तो उसके लिए डॉक्टर साहब हमें क्या रिकमेंड करेंगे? टेस्ट वगैरह मैंने करवाए थे सर, बहुत सारी चीजें हमारे जैसे कहले दिमाग में आती हैं, हम नेट पे भी देखते हैं, तो हमें समझ नहीं लग रही हम क्या करें सर।
ٹیسٹ وغیرہ کیوں کرائے تھے ایسے؟ یہ IVF کے لیے بھی اور دوسری چیزوں کے لیے بھی جو ہم پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں نیٹ پہ وہ سارا کچھ اوکے ہے سر, لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی تک بیٹے سے. آپ کی مسز کی عمر اور آپ کی عمر کیا ہے بیٹا؟ سر میری کوئی 40 ایئرز ہے اور مسز کی 32-31 ہے سر. اور 3 بچے ہیں آلریڈی؟ جی سر. ڈاکٹر صاحب اگر بیٹے کے لیے خواہش کر رہے ہیں تو ان کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے ٹیسٹ کرائے ہیں, کیونکہ PGD کے لیے شاید یہ ذہن میں ان کے آ رہا ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب بھی PGD ہے کہ آپ سب پہلے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کرتے ہیں, پھر اس کے اندر جو ایمبریو ہوتا ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے, چیک کیا جاتا ہے کے لیے کر رہے ہیں پروسیس, یس, اس میں چیک کیا جاتا ہے کہ یہ بوائے ہے یا گرل ہے. ایک تو یہ آپشن ہے اور وہ ایکسپینسو طریقہ کار ہے. دوسرے اس کے علاوہ بھی 2 طریقے ہیں, ایک سپرم سارٹنگ ہے جو کہ ایزی بھی ہیں, اور دوسرا وہ فلٹر ISSF میتھڈ. اب یہ دونوں میتھڈ میں یہ کیا ان کی سوٹیبلٹی کدھر ہے, یہ میسج میں نے ہمیشہ لوگوں کو دیا بھی ہے. طریقے جو آپ کے بعد کے طریقے بتائیے یہ اکنامیکل ہیں زیادہ؟ جی, بعد والے طریقے اکنامیکل ہیں, جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی والا طریقہ ذرا مہنگا ہے. کچھ لوگ گھر سے ہی ڈیسائیڈ کر کے ہمارے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم نے وہی PGD کروانا ہے, تو ہم ان کا وہی کرتے ہیں. لیکن جس طرح یہ انہوں نے بتایا ہے, ان کے لیے آرام سے, جیسے ان کی وائف کی بھی ایج اچھی ہے, ان کی بھی ٹھیک ہے, یہ لوگ باقی دونوں طریقوں پہ عمل کر سکتے ہیں. آپ کس کا رہنے والے عاصم؟ فیصلہ آباد سے. دیکھو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی کہ آپ جینڈر سلیکشن کر سکتے ہیں. 3 بیٹیوں کے بعد 2 بیٹیوں کے بعد الاؤ کرتے ہیں؟ جی, 2 بیٹیوں کے بعد الاؤ کرتے ہیں. آپ جینڈر سلیکشن کرتے ہیں. اس پہ فتویٰ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. اس پہ کوئی علماء کی 2 رائے نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ حق ہے. 2, 3, 4 طریقے جو اویلیبل ہیں ان میں سے ڈاکٹر بتائے گا آپ کو کہ آپ کے لیے کون سا طریقہ یا اکنامیکلی کون سا طریقہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں. اور وہ ان کے ٹیسٹ, ہسبینڈ کے ٹیسٹ کے بعد ہم ان کو بتائیں گے. اس لیے مشورہ یہ ہوگا کہ آپ لاہور یا کراچی, لاہور یا اسلام آباد, آپ کے قریب جو ہے میرے خیال میں 2 شہر پڑیں گے. آپ یہاں پہ فرٹیلیٹی سینٹر سے, اچھے فرٹیلیٹی سینٹر سے رابطہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کریں. جی السلام علیکم رابعہ. جی بیٹا رابعہ السلام علیکم. جی میرا بچہ. وعلیکم السلام. بلال بھائی میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں, میں پہلے بھی کال کر چکی ہوں. جی بیٹے. میرے ایکچولی بیبی کو 6 سال ہو گئے ہیں, ہماری اولاد نہیں ہے. ٹیسٹ ہوئے ہیں, میرے کے ساتھ کلیئر ہے, لیکن میرے ہسبینڈ کی رپورٹ میں مسئلہ ہے, ان کے سپرم کاؤنٹ لو ہے. اچھا. اور مطلب وہ ان کی رپورٹ ٹھیک نہیں ہے. رپورٹ میں کیا ٹھیک نہیں ہے؟ سوری, رپورٹ میں کیا ٹھیک نہیں؟ سپرم کاؤنٹ جو ہے موٹیلٹی بالکل 0 ہوتی ہے. موٹیلٹی 0 ہے, اس کا مطلب نیکروزوس پر نہیں ہے, ڈیمیج. ٹریٹمنٹ بہت کروا چکے ہیں, ان کی ڈاکٹر نے کہا تھا سرجری بھی ہوئی ہے ان کی راولپنڈی ایک ہاسپٹل سے. سرجری کیوں کی بیٹا؟ ڈاکٹر نے شاید بتایا تھا سرجری بھی ہوئی ہے, لیکن اس کے بعد بھی ٹیسٹ میں نہیں. سرجری میری رابعہ سرجری کس چیز کی؟ انہوں نے, ڈاکٹر نے کہا تھا ویریکوسیل شاید بلاکیج ہے, اس کی ہے, اس وجہ سے کاؤنٹ کام ہے. اچھا چلیں آپ اس کو سنیں, یہ بڑا آپ کا امپورٹنٹ سوال ہے. ان کا جواب پہلے دے دیں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو وہ لوگ جن کو سپرم سارے ڈیمیج ہیں, ابھی آپ آج کے پروگرام سے ہی یا پہلے والے پروگرام سے بھی اندازہ لگا لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مردوں کا پرابلم زیادہ ہے جتنی ہم کالز لے رہے ہیں. اچھا, اب یہ جو بتا رہی ہیں کہ جی مرد میں ان کی کاؤنٹ ٹھیک ہے لیکن سب 0 موٹیلٹی ہے, اس کا مطلب ہے نیکرو ہے, ڈیمیجڈ ہیں. ڈیمیج ہونے کی عام طور پر سب سے بڑی وجہ مرد کے اپنے اندر کا سسٹم ہوتا ہے. اس کے لیے ان کی میٹابولک ڈیزیز, اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کو جینیٹیکلی بھی ہو سکتا ہے. ویریکوسیل بڑی کامن ہے. ویریکوسیل میں ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ وینز کا گچھا بلڈ وہاں فلو کر جاتا ہے, وہاں پہ اسٹے کرتا ہے, اور جب اسٹیسس ہو جاتی ہے بلڈ کی تو ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے. ٹیمپریچر کی وجہ سے سارے سپرم ڈیمیج ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کا کوئی جینرک علاج ہوتا ہے یا ہر کوئی اسپیسیفک چیز ہے؟ نہیں, اس کا اس کے لیے چونکہ سپرم اپنا فاصلہ جو انڈے تک اس نے ہزاروں کلومیٹر کا طے کر کے جانا تھا وہ کر ہی نہیں پاتا, تو یہ نارمل طریقے سے ماں باپ نہیں بن سکتے. ان کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی مدد لینی پڑے گی.